Sila yung mari. Pwede po, ang lingkod din eh. Ayaw. Nanita, sila na picture na. Request ka Ayos, ganun ako na. Sorry po na ha. Sa mga request ka, kasi mag-ingon mo na doon ako. Picture taking. Okay, yeah. May picture taking ka din eh. Itaasa mo Pastor ta. sa pastor. Ang mga pastor sa Eh, tanan na lang ta. wala lang ang pagay. Maglahi Sila sila. po na si Sila na po na din. Pastor, are you pastor? Mas makuha siguro tanan Member siya din sa una ma'am pero nagdaot wala na siya. 제가 이 Anday pa na siya karon. 보라들을 기도할 때 주의 종이라는 감동을 받았습니다. Yeah, okay. Wow, sige. Sige, picture mo sila. Wow, that's cool. Yes. Yeah. 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 Take a picture. Ani. Okay. Busy. Okay, ano, prop mo sige. First Rose already married to him and he is a servant of God. Oo. Giabbo pas niya, samtang nag-aampo siya, giignan siya sa Ginoo, may mo kalalagan sa Ginoo. Wow! Magpagamit lagi magpagamit. Magpagamit sa Ginoo. Last year, malapit na na siya. Kanan ako sa doctor ng wala na pag-asa. Sige, pangayon kasi tagay lang ako second chance. Kaya bukuhan ko siya rin. Siya man ang song lead din sa una, praise and worship. Pero hindi na makakon kay pangit na lang yun. Salamat sa Kaya Ginoo ba na niya nakalipas mapalik niya. ra siya kung makuhan ng doctor. So mga lagad ka sa Ginoo, kay gignan ka sa lagad sa Ginoo. Kani pag-isip ka, panaliginan ka, panalayan kami experience ka na mo kasi. Sila nag-prophecy sa amo sa una, tinuod yun sa among kinabuhi. Mo na nga ang Ginoo nag-ingon sa imo true pastor o nagamiton ka daw sa Ginoo, may mo alagad niya. Praise the Lord. So praise the Lord. Yung prophecy sa akin. The son, mother. Mother! 프레즈가 마음이 왜 울어요? He was sick before, almost dying. Last November. 거의 죽을 This is a second chance of his life. 예 거의 죽을 뻔했대요. 그래가지고 지금 다시 거의 두 번째 삶이 사는 거예요. So mother happy Oh. because he received the calling from the Lord. 아멘. 꼭 주인의 길을 주의 종이 되시길 축복합니다. Yes, so he blessed him is he was to be a great servant of God. Oh my God! Mahimo ko na kang great dakong alagad sa Ginoo. Yeah. Ilang basta-basta great ha? Great man of God. Nirespeto, pinagpapala. Yeah. Padalanginan pa guys sa Ginoo kay great man man ka. 여러 목사님들이 이 형제를 잘 지도해 주시고 주의 길을 갈 수 있도록 잘 지도해 주시면 좋겠습니다. Yes, many pastors is guide him and teach him and pray for him. So ang bato ninyo mga pastors to serve God. Okay, ang bato ninyo mga pastors alalayan siya dasigon para magpadayon ang kakuling sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Yes. Inyo siya i-inspire kanunay dasigon para magpadayon ang tawag sa Ginoo sa iyang. 그리고 제가 이 교회에 왔을 때 감동은 이 교회가 그 건축하기를 원하는 마음이 있는가 그런 질문을 떠올렸는데 혹시 목사님이 교회 건축이라는 마음이 있는가 Yeah. Oh, ang Ginoo na na mo ship og Pastor Roy, when it comes to this church, is Holy Spirit is give him this church want to church construction. This church is construction. Yeah. Yeah. This is okay, ang Ginoo nag-impress sa Ginoo sa ayang kinabuhi nga tagaan daw mo og pero kinirental mo no. Wala. gamit lang. So magkaroon mo og simbahan sa Ginoo. Wow. Ingon sa Ginoo sa iya. Nga magkaroon mo og sariling simbahan construction, church construction, magkaroon mo og sariling simbahan. Yes, Ginoo. Mo yang impression daw sa Ginoo sa iya. So palakpakan nato ang Ginoo. 예, 또 제가 오늘 여기 목사님들이나 이들이 오는 줄 모르고 이
말씀을 전거했는데 주님께서 오늘 부활의 영으로 찾아오셔서 목사님 한 안수할 때마다 부활의 영이 찾아서 그 위로와 평안을 주님 직접 찾아오셔서 한 사람 한 사람에게 찾아오셔서 부활의 영으로 찾아오셨습니다. Okay. So he didn't know that he didn't know that come to pastora and pastors, but this Jesus when he lay on hand prayer time, Jesus same, and the Holy Spirit gives many pastor and pastora and so comfort and peace. 부활의 영으로 Okay. So 부활의 주님으로 okay, resurrection of Jesus Christ, Spirit. Okay, so hindi niya alam, hindi niya naibawan ng mga pastors pala kung paano dire. Samtang daw siya nag-lihan, nag-ampo sa inyo, nabati niya ang peace ni Jesus para sa inyong kinabuhi. Yes. The presence ni Lord nga nagapanglihok sulod sa inyong kinabuhi, yan ko na nang nabati sa alagad sa Ginoo. Samtang nag-ampo siya. 한마디만 제가 하겠습니다. 오늘 설교가 되게 깊은 설교였는데 왜 제가 이런 설교를 한 교회에 가서 이런 거 설교할 줄을 생각을 못했는데 오늘 오신 사람들이 다 주의 종이었기 때문에 주님이 저에게 주신 말씀을 설교를 한 것 같다는 것이 응답이 왔습니다. Yeah, this sermon is very long and a deep message. I don't know that, but Jesus lead us this church, and many come to pastor and pastors. So, ang And share this testimony, him testimony. Yeah. So, di niya alam nga, di niya naibawan nga kanina yung mga alagad sa Ginoo iyang gipangwalihan karon maraw nagulat siya. Nga pastor para kamo niya nag-share sa iyang testimony nga ko siya naibalo nga inana inyong kinabuhi. So, yung testimony mo ko datong yung kung nakapaminaw siyang wali about sa testimony sa pag-mission niya nga ang Ginoo nag-provide og mga tawo mo suporta. Di ba? Yang kuan, yang mensahe nga na-sustain niyang pag-mission tungod sa mga tao nga gi-connect sa siya sa Ginoo. Yes. So morag naka-relate ba ang Ginoo sa atoa? Nga mohatag po ang Ginoo sa inyong connection. Yes. Kung gusto ninyo nga mag-serve kita tiro na sa Ginoo. Mohatag sa siya kay di man ang Ginoo mumuan ni diri dayon mohagamit ra na sa tawo. Yes. Para makonekta. 오케이. 이제 목사님들이 다 나오셔서 우리 형제를 해서 축복 기도해 주시고 주의 종이 잘 갈 수 있도록 합심해서 한번 기도해 주시면 좋겠습니다. Now is many pastor and pastors come to him and bless this man. Okay, so manood ta diri kay ato iangko sila i-release na ang blessing. Share. Share. Di mga pastors lang ang mga dito. Mga pastors, sige pastors, i-release ang blessing sa iya ha. All pastor and pastoral come together and bless this man, this young man. Okay. Lord, thank you so much, Lord, for the life of Norman, oh God. Thank you so much, Lord, for the prophecy. Thank you for your word, Lord, that God will use him mightily for the glory of your name. He will become your great servant, oh God, because you are a great God that we are serving, Lord. Thank you so much, Lord, for the confirmation, Lord, of your servant, Pastor David. Oh God, thank you so much, Lord. May you use him, declare healing, oh God. Lord, ayuwa siya, Ginoo. Gikan sa ulo nga tayo siyang lapalapa, Lord. Total healing, oh God. O salamat, Ginoo, nga imo siyang magamit, Lord, sa praise and worship o sa pagwalis imong pulong, oh God. O salamat, Ginoo, that you are our Jehovah Jireh, our great provider, Lord. Thank you, oh God, that this is not an accident, that we have a connection, Lord, with Pastor Ayin, Pastor David, and his wife, Lord. Thank you, because this is the beginning of the great awakening, Lord. This is the beginning of revival, healing, oh God, and may use Norman, Lord, Escalante for the glory of your name. May you anoint him, oh God.
empower him, Lord, by the power of the Holy Spirit, that he will grow in the grace and knowledge of you, O God. Dedicate his life unto you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you. Kami Pastor John sa snap. Nanay, Dali, Tagalog siya.